हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपण मैंने तो वीडियो टाइटल देखिए जानी सारी आज आम के स्पेशल दिन से स्पेशल दिन मु तो पूरा ब्लॉग शूट कर पारिनी, जहाँ भी छोट छोट वीडियो मो पाखे थिला से सब को मु पकई। आशा करुँची आपण मानक मो ये छोटिया ब्लॉग टी पसंद आसीबो। नन्ना कौन सब कमी दूचन आप कोने भाई ने भी दे दो आ दो ने ये आम अजा बसी भोजीर प्रिपेरेसन सब चलती।
ବଡ଼ଟେ ଖାଇଦିଅ ଦୀପ ନେଇଗଲାଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ମାରୁନା ସେପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ମାରିଲ ଆଉ ଭାଉଜ ତ ପାଶ ଯାଇକି ଖାଇବେନି ଧନ ଆଇଲାଣି କହିବ अरे रेड फोन कलो से शॉर्ट हो रहा चैनल काई खाऊनी कौन आवाज आसुनी खुशी को ना आवाज नहीं हाँ शान नहीं है हाँ এইটা ইয়ারে সেটা স্নো স্প্রেটা কাই মারছো बोलिल आमर
ଲାଜ ସେ କରୁଛି ସିଏ ଲାଜ କରିବ ରାଜା ପୋଟଳ ଖାଇବୁ ନା 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 ତୁ ଇଚ୍ଛାରେ ପୋଟଳ ଆଉ ଡାଲି ନେବି କି ନା ଆରେ ହରି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତମର ଆମର ଆଇ ଆରେ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା କୁଚୁ କୁଚୁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲ ଏ ଭାଇ ଏଇଠି ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ଗଲେଣି ହେରି ଗେଷ୍ଟ ଯିବା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଘରୁ ଯାହା ବି ମିଠା ପିଠା ଏକା ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖିକି ସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ